Audio Jungle. Hello students, welcome to KGM classes ओडिशा। पिला माने आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहीर प्रथम अध्याय संख्या मानू जाना विषय आलोचना करवा। तो चलो पिला माने आम आरंभ करवा। तो आरंभ करने पूर्व पिला माने मु तुमको गोटे प्रश्न पचार चाहूँगी, तो मते से प्रश्नर उत्तर देव। तो मोर प्रश्नटी है आम संख्या को कौन पाई व्यवहार करिथाउ। कौन कहली मोर प्रश्नटी हूँ आम संख्या को साधारणतः कौन पाई व्यवहार करथाउ। संख्या को कौन पाई व्यवहार करथाउ ना आम संख्या को साधारणतः कौन ना गणिबारे व्यवहार करथाउ। तो आम संख्या को कौन पाई व्यवहार करथाउ, आम संख्या को साधारणतः गणिबा पाई व्यवहार करिथाउ। ताले जो आज जो जानिबा संख्या मानू को जानिबा कौन पाई ना संख्या मानू को चिन्हिले ही आम संख्या आमर कौन गणन कार्य आसब बा आम यह गणन कार्य व्यवहार करिपरिबा। तो आम निहाती संख्या शिखीचे केते आम एक अंक विशिष्ट संख्या शिखीचे एक अंक विशिष्ट संख्या जानिचे दुई अंक विशिष्ट संख्या जानिचे। तो आज आम किसी बड़ अंक विशिष्ट संख्या जानिबा। तो जो मु कहली गणन कार्य संख्या मान व्यवहार करा तो देखी पिला माने कहल मते तमें एमती किसी उदाहरण कह जो थे कि आम संख्या को गणन कार्य व्यवहार करवा संख्या को आम व्यवहार करवा गणिबारे। तो देखिया कहल मते तो संख्या को कौ कम सब आम गणन व्यवहार करूँ। जो जो कम आम संख्या को व्यवहार करूँ से मु तुमको दुईटी उदाहरण दूसरी। तो देख तो पिला माने आजिकाली समस्त घर सब तैयारी होची, कहा घर सब आगुरी तैयारी हो सारी किंबा एबे मध्य घर सब तैयारी काम चली। देखि पिला माने घर तैयारी सब कौन कौन जिनस दरकार, कौन इटा दरकार, बाली दरकार, गोड़ी दरकार, सीमेंट दरकार, ये सब जिन दरकार। तो देख पिला माने ये जो इटा टी आसे घर तैयारी करने सी तो बहुत इटा आसे। आम किसी छोट मोट जिन आम जानीदे कि बहुत गुड़े इटा आसे। ताकू आम गणिबारे कौन आम जदि गणना जानी गणिबा जानी तो आम इटा गणी पार। आम घर तैयारी बहुत इटा आसे तो से आम इटा को गणिबारे जदि आम संख्या को गणिबा जानी ताहले आम कौन इटा गणी पार। तुमको आउ गोटे उदाहरण दूसरी कौन ना जो आंब बोझे ट्रक रे आंब सब आसे जदि आम गणना जानी तो आम निहाती आंब को गणी पार। जदि आम गणना जानी तो आम निहाती तो कौन आंब को भी गणी पार। तो आम जदि गणना जानी तो यही सब कार्य व्यवहार आसब। तो आम गणना जानिले जिते अधिक संख्यक जिनिस आसब ताकू आम कौन करवा ना गणी पार। गणना जानिले आम कौन सब सुविधा हम ना आम बड़ बड़ संख्या को गणिबा बेले आम सहज हब। आम जिते बड़ बड़ संख्या सब गणिबा आमको सहज हब। कौन हम आम जदि गणना जानी ताहले आम जिते बड़ बड़ संख्या सब गणिबा सेतबेले आमको सहज हेब। तो देख पिला माने मु तुमको आउ गोटे उदाहरण दूची। देख तुम गाँव में केते लोक अच्छा तुम जदि गणना जानी निहाती तुम गाँव लोक संख्या गणी पार ना नहीं। तुम गाँव में केते लोक अच्छा तुम्हें गणना जानिले सीना गणी पार ना नहीं। जदि तुम गणना जान न कौन गणी पार। तो तुम गाँव में केते लोक अच्छा तुम्हें गणना जानी गणी पार। तो चलो पिला माने वर्तमान विषय भितर को जीवा। तो देख स्क्रीन रे तुमको किसी फोटो शो कर पांच जन व्यक्ति अच्छा एवं तांको तले किछि लेखाई कौन लिखाई ना एमाने बैंक रे केते जमा रखिछंती से विषय रे लिखाई। तो जमाटा कौन पिला माने प्रथमे जानिबा। पिला माने तुम घरे तुम बापा किंबा माँ कहीं जॉब करुथिबे बा काम को जाउथिबे सेठारु किछि पैसा रोजगार करुथिबे। सेही पैसा भितरु किछि पैसा को से घर खर्च रे किंबा निज खर्च रे व्यवहार करुथिबे, आउ किछि पैसा को निहाती भावे से बैंक रे जमा रखुथिबे। तुम मान भितरु कई पैसा घरे रखुच कि निहाती कई पैसा को घरे रख नथबो कहीं ना आम जानिचे कि जदि आम पैसा को बैंक रे रखिबा ताहले आम पैसा बैंक रे सुरक्षित रहिबा सहित आमको बैंक किछि कौन सुध देई थाए। सेथिपाई
आमे आमर बलका रहे से पैसा को कौन करूँ बैंक रे जमा रखी थाऊ। तो देख ये पिला ये 5 जन व्यक्ति तुमको ये फोटो शो होची ना नहीं पिला माने ये 5 जन अच्छा देख जड़े महेश अच्छी आउ जड़े सुखबिंदर अच्छी आउ जड़े किए अच्छी देख सरिता अच्छी आउ जड़े किए रंकनाथ अच्छी आउ जड़े किए जमिल अच्छी। ये देख 5 जन लोक तांको तले लिखाई कौन से माने किछि किछि टंका जमा रखिछंती। तो आमे टंका जमा रखिया कथा कोठी कहली आमे टंका कोठी जमा रखताऊ बैंक रे रखताऊ डाकघर रखताऊ एट सब आमे टंका जमा रखताऊ। तो देख ये लिखाई कि महेश केते टंका बैंक रे जमा रखिछि देख तो केते टंका जमा रखिछि ना 1 लाख टंका रखिछि। सुखबिंदर केते टंका रखिछि देख 4,56,339 और सरिता केते रखिछि 2,80,593 और रंकनाथ केते रखिछि 3,50,000 टंका और जमिल केते रखिछि 1,87,532 टंका। तो पिला माने देखिल कि केते टंका रखिछि। तो वर्तमान तो देख पिला माने तुमको तो जानिल किए केते टंका रखिछि पिला। चलो वर्तमान एबे आमे गोटे देखिल से पिक्चर को ऊपर आधारित करी किछि क्वेश्चन एटी देइछि से क्वेश्चन रो आंसर करिबा। तो चलो पिला माने प्रथमे क्वेश्चन पढ़िबा। तो 1 नंबर क्वेश्चन कोन अछि पिला माने देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन कहितला काहा पाखरे केते टंका जमा अछि कमा व्यवहार करी लेख। तो प्रथमे पिला माने मु तुमको टिके कमा व्यवहार करिया मन पकई दउची कहीं ना आमे कमा व्यवहार करिया पंचम श्रेणी रे पढ़ी थिले जेहेतु वर्तमान कोरोना समय चली एवं कोरोना समय रे सबु विद्यालय बंद अच्छी। तो पिला माने तुमे माने टिके बुझिबारे कष्ट होइथिबो आ सेथिपाई मु तुमको प्रथमे कमा व्यवहार विषय रे आउ थरे आलोचना करूची। तो देखो पिला माने मु तुमको गोटे उदाहरण नहीं बुझाउची। उदाहरण टी नेली कोन ना 1 लाख टंका को मु कमा व्यवहार करी देखेबी केमिति मु कमा व्यवहार कली। तो देखो 1 लाख रे केतोटी शून्य अछि ना 1 लाख रे 5टी शून्य अछि। तो कमा व्यवहार कला बेले प्रथम पॉइंट कोन कहूची ना प्रथम पॉइंट कहूची प्रथम कमाटी एकक दशक और शतक घर बाम पटे बसिबो। ए जो एकक दशक शतक घर को नेले एमान को कुहा गला प्रथम भाग। एई तीनोटी संख्या कोन गला ना प्रथम भाग। तापरे कौन हम द्वितीय पॉइंट कहूची जो 1000 आ अयुत घर रहिले ए संख्या मानकर बाम पड़ को 1000 अयुत घर बाम पटे पुनश्च पुणी कमा बसिबो। तो ये जो 1000 अयुत घर को नेले एमान को नहीं गठित कौन कह द्वितीय भाग कहगला बा एमान को द्वितीय भाग कह केते ना द्वितीय भाग। ताले एकक दशक शतक कहगला प्रथम भाग 1000 अयुत कहगला द्वितीय भाग। तापर देखो पिला माने जो 1 लाख रहिला आकु कह तृतीय भाग। तो कमा व्यवहार करार सूत्र कौन है ना प्रथम कमा एकक दशक और शतक घर बाम पटे बसिबो द्वितीय कमा 1000 अयुत घर बाम पटे बसिबो। पिला माने बुझी पाइल कमा दे केमती लिखिबा। तो कमा दे सला परे आकु केमती पढ़िबा ना 1 लाख बा कौन 1 लाख बा 100,000 1 लाख बा 100,000। तो पिला माने वर्तमान देखिया क्वेश्चन कौन कहला ना कहा पाखरे केते टंका जमा अछि कमा व्यवहार करी लेख। तो चलो पिला माने मु इट लिखि दउची कहा पाखरे केते टंका थला फास्ट लिखि देबी। तो देखो पिला माने हमें देखिया प्रथमे महेश पाखरे केते टंका थला ना महेश पाखरे 1 लाख टंका थला। तो मु लिखि देली केते टंका थला ना 1 लाख। तो देखो पिला माने सुखविंद्र पाखरे केते थला ना 4,56,349 तो देखो पिला माने सरिता केते थला ना 2,80,593। तापर रंकनाथ पाखरे केते थला ना 3,50,000। देखो पिला माने जमिल पाखरे केते थला ना जामिल पाखरे 1,87,532 टंका थिला। तो चलो पिला माने
वर्तमान को आमे कमा व्यवहार करी केमती आलोचना करिबा। तो देख पिला माने मुझे प्रथमे कमा व्यवहार करुच्ची। कमा व्यवहार सूत्र कौन कहला ना प्रथमे एकक दशक एवं शतक घर बाम पटे कमा दबा तापरे हजार अयुत घर बाम पटे कमा देले। देख पिला माने तो ये देख पिला माने कौन केते हला ताले एटा हला 1 लक्ष देखा जाउची पिला माने तुमको 1 लक्ष। तो तापर घर कमा केम दबा एकक दशक शतक घर बाम पटे कमा देले हजार अयुत घर बाम पटे कमा देले। तो केते हला 4 लक्ष सॉरी केते हला ना 4 लक्ष 56,349। तापर केते अछि देखो कमा दबा एकक दशक आउ शतक घर बाम पटे कमा देले तापर हजार अयुत घर बाम पटे कमा देले केते हला ना 2 लक्ष 80,500 केते 93। तापर पिलाने केते अछि ना एकक दशक शतक घर बाम पटे कमा देले हजार अयुत घर बाम पटे कमा देले केते हला ना 3 लक्ष 50,000 टंका। तापर ए केते अछि जामिल पाखरे एकक दशक शतक घर बाम पटे कमा देले हजार अयुत घर बाम पटे कमा देले केते अछि ना 1 लक्ष 87,532 केते अछि 532। देखिला पिला माने देखिला ना केमती कमा देई मु लिखली। तो ये कौन तुम शिखेली प्रथम तुमको शिखेली कमार व्यवहार ता कमा देला पर ताको केमती पढ़िबा भी शिखेली। तो देखो पिला माने तापर जिबा हमें 2 नंबर क्वेश्चन को। तो 2 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि पिला माने 2 नंबर क्वेश्चन कहिछि कहार जमा खाता रे सबुठारु अधिक टंका अछि। तो देखिलो पिला माने तुमको इठी समस्त टंका देखा जाउची ना नहीं हाँ। तो कहिलो आंक भितर कहा पाखे समस्त नथि अछि ता माने प्रथम कहा पर अछि 1 लाख टंका अछि तापरे 4,56,349 तापर अछि 2,80,593 तापर अछि 3,50,000 तापर 1,87,532। तो कहा पाखे सबुठु अधिक टंका अछि तो जहा पाखे लक्ष घरे अधिक टंका अछि तो ता पाखे अधिक टंका अछि। तो कहा पाखे अछि ना 4 लक्ष कहा पाखे अछि ना सुखविंदर पाखे। तो सबुठु अधिक टंका कहा पाखे अछि ना सुखविंदर पाखे सबुठु अधिक टंका अछि केते टंका अछि ना 4,56,349। तो तापरे 3 नंबर क्वेश्चन कहिछि कहा पाखे बा कहा जमा खाता रे सबुठु कम टंका अछि। तो देखो एमान मध्यरु जहार सबुठु कम टंका थिबो तापर कम अछि। तो देखो एटी 2 जन पाखे 1 लक्ष पाखापाखि टंका अछि जनक पाखे 1 लक्ष टंका अछि अन्य जन पाखे 1,87,532 अछि ता माने जनक पाखे लक्ष अछि आ जन पाखे लक्ष टु टिके अधिक अछि। तो एठी का पाखे सबुठु कम हला ना महेश पाखे। तो महेश पाखे केते टंका अछि ना 1 लक्ष टंका अछि। तो तापर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कोन कहिछि 4 नंबर कहिछि 5 व्यक्ति पाखे थिबा टंकार परिमाण को अधिक रु कम क्रम रे सजाई लेख। तो कौन कहला ना अधिक रु कम क्रम माने कौन ना बड़ रु सान क्रम रे सजाई लिखिबो। तो जहा पाखे जेते टंका अछि ताकू आमे कौन करिया बड़ रु सान क्रम रे सजाई लिखिबा। तो देखो पिला माने मु इठी तुमको बड़ रु सान क्रम रे सजाई लिखुची। तो सबुठु अधिक टंका का पाखे थिला ना सुखविंदर पाखे थिला केते थिला 4,56,000 केते 349। तापर केते टंका थिला रंकनाथ पाखे 3,50,000 टंका। तापर का केते टंका थिला ना सरिता पाखे 2,80,532
43 ଟଙ୍କା। ତାପରେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଥିଲା ନା ଜାମିଲ ପାଖରେ 1,87,532 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ସବୁଠୁ କମ୍ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ନା ମହେଶ ପାଖରେ କେତେ ନା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ କେମିତି ତାକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖିଲି। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପରିଚିତ। ତ ଆମେ ଏବେ 1 କୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା। 1 କୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିଚୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କହିବାକୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ମହେଶ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଯେଉଁ 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷେ କହୁଛେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବା କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କମା ଦେଲି 1,000,000 ପାଖରେ କମା ତାପରେ 1,000 ପାଖରେ କମା ଦେଲି। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଆମେ ୟାକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବା ନା 1,00,000 ପଢ଼ିପାରିବା ନଚେତ୍ ପଢ଼ିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ 100 ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 1000। ପଢ଼ିବା 100 ବା 100,000 କେତେ ନା 100,000 100,000 ବା 1,00,000। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଶିଖେଇଦେଲି ଟିକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା। ତ 1 କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ 1 କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସହ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯିବା। ତ କେମିତି ଆମେ 1 କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯିବା। ତ କହିଲ ପିଲାମାନେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କୁହ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଆମର ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ଦେଇଥାଉ ସେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ 1 ଅଙ୍କ ଜାଣିଛେ ଆମେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛେ କେତେଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତାମାନେ ସବୁଠୁ ଶେଷ ଅଙ୍କ କିଏ 9। ତାମାନେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା କିଏ 9 ହେଲା। ଯଦି ଆମର 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ହେଲା ତ ଆମର ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ସେଇ ବଡ଼ ଅଙ୍କ କେଉଁଟା 9କୁ ଆମେ ସେତେ ଥର ବସାଇବା। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ 9। ତ 2 ଅଙ୍କ ଦେଇଥିବ ମାନେ 2ଟା 9। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ମାନେ 3ଟା 9। 4 ଅଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ 4ଟା 9। 5 ଅଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ 5ଟା 9। 6 ଅଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ 6ଟା 9। ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଡ଼ ଅଙ୍କ କିଏ 9। ତ ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ବଡ଼ ମାନେ ସେତିକିଟା 9। ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 9,999। ଯଦି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 9,999 ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ସେଥିରେ 1 ମିଶାଉଛେ 9,999ରେ ଆମେ ଯଦି 1 ଯୋଗ କରୁଛେ ତ କେତେ ହେବ ନା କେତେ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ କେତେ ହେଲା 9,999 ବା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 1 ଯୋଗ କଲା ସେଟା କେତେ ହେଇଗଲା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କମା ଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା ହେବ 10,000 ବା 1 ଅୟୁତ। 10,000 ବା ଆକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା 1 ଅୟୁତ। ଆକୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ 1 ଅୟୁତ। ତ ଏଇ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ପାଇଲେ ନା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଜାଣିଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେଲା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ନା ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ଆମେ ସେତିକିଟା 9 ବସାଇବା। ତ ଏଠି ବି 5ଟା 9 ବସିବ। ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜାଣିଗଲ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ 1 ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ମିଶାଇବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ନା ଦେଖ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି 1 ମିଶୁଛେ ତ
तो सेठी 6 अंक विशिष्ट गोटे संख्याटी पाइबा। ये जो 6 अंक विशिष्ट संख्याटी पाइले ସେଇଟା କ'ଣ? ଏଇ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ବୁଝିପାରିଲ, 4 ଅଙ୍କ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ମିଶେଇଲେ ଆମେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତା ମାନେ କେତେଟା ନ ହେବ ନା 6ଟା 9। ତ 6ଟା 9ରେ ଆମେ ଯଦି 1 ମିଶେଇବା ତ କେତେ ବାହାରୁଛି? 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ 1 ମିଶଉଛେ ତ କେତେ ବାହାରୁଛି? 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖିଲ 7ଟା ଅଙ୍କ ହେଲା 1 2 3 4 5 6। ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିବ, 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ହେଲା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ 6 ଅଙ୍କର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ଏଟା 7 ଅଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 7 ଅଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହବ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଅଛି? 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କେତେଟା 9 ହେଇଥିବ? 7ଟା 9। ଏଠି କେତେଟା 9 ଅଛି? 6ଟା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ 9 ବସାଇ ଦେଲେ 7ଟା 9। ଏବେ ଦେଖିବା ଏବେ ଜାଣିବା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଲେଖିଦେଲେ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 1 ଯୋଗ କରିବ। ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା? ନା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା। ଏଇ ଯୋଉ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିଲା, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆର ନାମ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆରି ନାମ ହେଲା 1 କୋଟି। କେତେ? 1 କୋଟି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ 1 କୋଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତୁମେ ବି 1 କୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିଲ। 1 କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଜାଣିପାରିଲେ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା, ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି 1 କୋଟିରେ କେତେଟା? 7ଟା ଶୂନ। ତ 1 କୋଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା, କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଏକକ, ଦଶକ ଆଉ ଶତକ ଘରର ବାମ ପଟେ କମା ଦେଲେ, ତାପରେ 1000 ଆଉ ଘର ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ କମା ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? ଇଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଲି 1 କୋଟି। ନା 1 କୋଟି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା 1ର ଡାହାଣ ପଟେ ଏଠି 7ଟା ଶୂନ ରହିବ। ତାମାନେ 1 କୋଟିରେ 1ର ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ? 1 କୋଟିର 1ର ଡାହାଣ ପଟେ 7ଟି ଶୂନ ରହିବ। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7, 7ଟା ଶୂନ ରହିଛି। 1ର ଡାହାଣ ପଟେ 7ଟି ଶୂନ ରହିବ। ତ ଏବେ 1 କୋଟିକୁ ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିବା। ତ କମା ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସୂତ୍ର? ନା ଏକକ, ଦଶକ ଆଉ ଶତକ ଘରର ବାମ ପଟେ କମା ବସିବ। ତାପରେ 1000 ଆଉ ଘରର ବାମ ପଟେ କମା ବସିଲା। ଏବେ ତ କମା ବସିବା ଜାଣିଗଲେ। କମା ବସିଲା ଜାଣିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବା? କେମିତି ପଢ଼ିବା? ଆକୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା 100 ଲକ୍ଷ। 100 ଲକ୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବା? ନା 10,000 ହଜାର। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବା? ନା 1 କୋଟି। କ'ଣ ପଢ଼ିଲି? ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲି 100 ଲକ୍ଷ, ତାପରେ 10,000 ହଜାର ବା 1 କୋଟି। ତ ତୁମେ 1 କୋଟିର କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଜାଣିଗଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 1.1କୁ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 1.1କୁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୋ କରୁଥିବ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.1। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ନା ଏଠି କହିଛି କ'ଣ ଦେଖ? ନା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ
କ'ଣ କହିଛି ନା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ଜାଣିବା ନା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଛି ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଜାଣିବା? 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା। ତ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 7ଟା 9। ତ ମୁଁ 7ଟା 9 ଲେଖିଦେଲି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7। 7ଟା 9 ଏଠି ରହିଲା। 7ଟା 9ରେ 1 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 7ଟା 9ରେ ଯଦି ମୁଁ 1 ମିଶାଉଛି ତ ସେଠି ହେଇଯିବ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କରିବା ତ ମାନେ କ'ଣ ନା 1ରେ 7ଟି 0 3 4 5 6 7। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ 8 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି କମା ବ୍ୟବହାର କଲେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? କମା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଦଶକ ଆଉ ଶତକ ଘର ଡାହାଣ ପଟେ ଏକକ ଦଶକ ଆଉ ଶତକ ଘରର ବାମ ପଟେ କମା ବସିବ। ତାପରେ ହଜାରେ ଆଉ ଅୟୁତ ଘରର ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ କମା ବସିବ। ତ କମା ବସିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା 100 ଲକ୍ଷ ବା 10,000 ବା 10,000 ହଜାର। ସେ କହିଥିଲା କ'ଣ ନା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା। ତ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି। ପ୍ରଥମେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା। ତାପରେ 1 ମିଶାଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି ସେଥିରେ 1 ମିଶାଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି 1 ମିଶାଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି 1 ମିଶାଇଲେ ହେଇଗଲା। ତ 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ, ତାପରେ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ 1, ତାପରେ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ 2, ତାପରେ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ 3, ତାପରେ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ 4। ତାକୁ କହିଛି ତାକୁ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ଘରର ବାମ ପଟେ କମା ବସିଲା। ତାପରେ ହଜାର ଅୟୁତ ଘରର ବାମ ପଟେ କମା ବସିଲା। ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଲେଖି ସାରିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 100 ଲକ୍ଷ। କତ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 100 ଲକ୍ଷ। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ନା 1,01,000। ତାକୁ କମା ବସିବା କ'ଣ ନା ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ଘରର ବାମ ପଟେ କମା ବସିଲା। ତାପରେ ହଜାର ଅୟୁତ ଘରର ବାମ ପଟେ କମା ବସିଲା। ତାକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା 100 ଲକ୍ଷ 1 ବା 1 କୋଟି 1। 100 ଲକ୍ଷ 1 100 ଲକ୍ଷ 1 ବା 1 କୋଟି 1। କେତେ ହେଲା? 1 କୋଟି 1 ବା 100 ଲକ୍ଷ 1। ତାର କେତେ ପଢ଼ିବା? ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବା କମା ବସିବା ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ଘରର ବାମ ପଟେ, ତାପରେ ହଜାରେ ଅୟୁତ ଘରର ବାମ ପଟେ। ତାକୁ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା 1 କୋଟି 2। 1 କୋଟି
2 तापर कत पढ़ा एकक दशक शतक घर बाम पटे कमा दबा तापर 1000 अयुत घर बाम पटे कमा दबा ताकू पढ़ा 1 कोटी 3 1 कोटी 3 तो तापर कत पढ़ा एकक दशक शतक घर बाम पटे कमा दबा 1000 अयुत घर बाम पटे कमा दबा ताकू पढ़ा 1 कोटी 4 1 कोटी केते बोले ना 1 कोटी 4 हला। तो जानला पिला माने केमती मु कली प्रथमे कमा देली तापर ताकू कोन पढ़ा जीवो पढ़िकरी बुझेली। तो देखो पिला माने 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि 2 नंबर क्वेश्चन कहिछि जे पार्श्वस्थ अंक ग्रिड रु अंक नहीं 5टी 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी कर सही संख्या गुड़िकर संख्या नाम लेख। तामाने ये जो संख्या गुड़े देइछि अंक ग्रिड देइछि अंक ग्रिड माने एथिरे देखो धाड़ी करी 3टा अछि रो करी 3टा अछि। तो देखो एठी गोटे संख्या ग्रिड देइछि आकु नै करी से कहिछि तमे गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी करिवो हैला। तो 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी करिवो। तो 8 अंक विशिष्ट संख्या केमिति ये गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या तापर आ गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या करिया 1 2 5 6 3 7 4 8 तापर आ गोटे 2 5 6 3 0 1 4 8 तापर आ गोटे देखिबा कौन ना 3 6 5 7 4 8 1 2 तापर आ गोटे देखिबा 8 4 3 7 6 5 1 2। तो देख पिला माने एठी मु 5टी 8 अंक विशिष्ट संख्या लिखिछि से कौन कहितला ना 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी कर 8 अंक संख्या सही संख्या मान गुड़िकर नाम लेख। देख पिला माने प्रथम 8 अंक ये 5टा 8 अंक संख्या हला एबे तार नाम करबा पूर्वरु प्रथमे आमे कौन करबा ना कमा व्यवहार करबा। कमा व्यवहार करबा सूत्र कौन ना एकक दशक आउ शतक घरर बाम पटे कमा बसेबा एक घर शतक घर बाम पटे कमा बसेले भल से कमा बसेले तर 1000 अयुत घर बाम पटे कमा बसेले। तो ये संख्याटी को कौन भाव कौन पढ़ा बा कौन तांको नाम रहिबो ना तार नाम रहिबो 563,74,81 कौन लिखि दउछि देख पिला माने 563 1000 81 563 कौन देख मु कहि दउछि 563 लक्ष 256 लक्ष 30,000 148 148 केते हला ना 148 तो बुझी पाइल पिला माने। तो देखो तापरे आउ दुटा अंक रहिला ताको प्रथमे लिखिबा। तो कौन हबो 3 लक्ष
3 5 6 7 4 8 1 2 ताको कौन पढ़ा ये 8 अंक संख्या लिखला तापर प्रथम कमा देवा 1 10 शतक घर बाम पटे कमा देले तो 1000 अयुत घर बाम पटे कमा देले ताको हम पढ़िया कौन ना 356 केते ना 300 356 लक्ष 74 हजार 812 केते हला 356 लक्ष 74 हजार 812 तो पे मैंने बुझीपाल तो से भाई आउ गोटे रहा आम 4टा अंक कले एवं गोटे पंचम अंक करवा तो पंचम अंक कौन करते पंचम अंक नहीं केते ना 8 4 3 7 6 5 1 2 तो ये 8 अंक संख्या है तो आपको प्रथम कौन करवा ना संख्या नंबर पढ़िया कौन करवा प्रथम कमा दबा कमा हेले कौन ना 1 10 शतक घर बाम पटे कमा देले 1000 अयुत घर बाम पटे कमा देले तो काकू केमिति संख्या नाम करवा ना 843 लक्ष 843 लक्ष 76 हजार 512 केते हला ना 843 लक्ष 76 हजार 512 तो पिला माने बुझी पाइलो केमिति याको कमा व्यवहार करी संख्या नाम रे पढ़िबा तो चलो पिला माने एबे देखिबा 3 नंबर तो 3 नंबर पिला माने कौन कही ना एपरी 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी कर जार प्रत्येक अंक समान ता माने एपरी 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी करिवो जार प्रत्येक अंक समान सेही परी केतोटी संख्या संभव तो चलो पिला माने से कही समस्त अंक समान ता माने मु गोटे अंक नेली आम एटा 9टा अंक जानिचे मु मनकर गोटे अंक नेली 1 तो से कही 8 अंक विशिष्ट संख्या मु ता माने 8टा 1 नहीं जीवी किसी असुविधा हम कि किसी असुविधा हेनी तो मुझे 8टा 1 नहीं गली तो ये गोटे है जार प्रत्येक अंक समान सेमती मुझे द्वितीय अंक धरली 2 जदि मुझे 8टा 2 नहीं जीवी किसी असुविधा हम कि किसी असुविधा हम ना तो ये भी गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या है तो से 3 धरबी आउ गोटे अंक 3 धरली 3 को जब 8टा 3 नहीं जीवी सी भी गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या हो है तो से मुझे 4 धरदी गोटे अंक धरबी 4 4 को जब 8टा 4 नहीं जीवी तो से भी गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या है तो से भाया 5 को नहीं पार तापर कौन 6 को नहीं पार 7 को नहीं पार 8 को नहीं पार 9 को भी नहीं पार तो आम केतेटा संख्या गठन हो पार ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो केतटा ना 9टी 8 अंक विशिष्ट संख्या हम 9टी 8 अंक विशिष्ट संख्या हम केते ना 9टी 8 अंक विशिष्ट संख्या हेबो तो हैला पिला माने बुझी पाइलो तो देख पिला माने तो ये तापर कौन कहला क्वेश्चन तापर कही कौन कही देख पिला माने तापर कही सरीगला तापर जा 4 नंबर को 4 नंबर कौन कही 4 नंबर कही केवल 2टी अंक व्यवहार करी एपरी
गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या लेख जार अंक गुड़ी ओलटा क्रम रे लिखिले मिलिथिबा संख्याटी मूल संख्या सह समान हेबो। तो पिला माने प्रथमे आमे दीटा अंक को नहीं 8 अंक विशिष्ट संख्या गोटे गठन करबा। तो देखो मु गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या गठन करूची। मु मन कर नै 12 को नहीं गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या गठन कली। तो 12 तापर लिखिली 12 एठी देखो उल्टे देली कोन ना एठी 21 कर देली 21 21 ये गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या। जदि याको आमे ओलटा क्रम रे लिखुचे तो ओलटा लिखले कोन एटा मूल को पळे आसीबो मूल को पळेला 1 तापर 2 आसिला तापर ये आसीबो एठी की केते 1 तापर ये आसीबो 2 तापर ये आसीबो केते 2 तापर ये आसीबो केते 1 तापर ये आसीबो केते 2 तापर ये आसीबो केते 1। तो देखिलो ए संख्याटी जहा ए संख्याटी भी सेया ना नहीं एठी हमें दुईटा अंक व्यवहार करछे ना नहीं 12 12 1 आ 2 दुईटी अंक हमें व्यवहार करछे तो आंसर हमें पाई गले। तो एबे तापर क्वेश्चन कोन कहछि देखो पिला माने तापर क्वेश्चन कहितला 3 अंक विशिष्ट 3टी अंक व्यवहार करी एपरी 8 अंक विशिष्ट संख्याटी लेख जार अंक मानकर समष्टि हेबो 8। तो एठी गोटे भल क्वेश्चन एमिति 3 अंक विशिष्ट संख्या गोटे कुह जार 3टी अंक सॉरी 3टा अंक तमे व्यवहार करिवो तमे 3टा अंक व्यवहार करिवो किंतु तांकर समष्टि होउथिबो 8। तो चलो पिला माने सेई भलिया अंक कौन देखिबा। तो देखो पिला माने एठी कौन कहछि 4 नंबर ख कौन कहछि ना 3 अंक विशिष्ट 3टी अंक व्यवहार करी एपरी 8 अंक विशिष्ट संख्या लेख जार अंक मानक समष्टि हेबो 8। तो आमे 3टा अंक व्यवहार करिबा जार अंक मानक समष्टि होथु। जदि जेठी तुम 3टा अंक व्यवहार कर कहिथंदा तो तुम कौन करथंदा तुमको मु 3टा अंक व्यवहार करी तार अंक समष्टि 8 गोटे देखौछि उदाहरण करी। प्रथमे हम कौन करबा ना 3टा गार टान देबा 3टा गार टान देले माने 3टा अंक अलग अलग नबा जार अंक होइतबो 8। तो को कौन होई परिबो कौन होई परिबो 3टा अंक एमिति नबा जार अंक मानकर समष्टि हेतिबो केते ना 8। जदि मु एठी नउची 5 एठी नउची 0 एठी नउची 3 तो 5 3 केते हला 5 केते हला देखो प्लस 3 केते हला 8 हला ना नहीं। द ये किंतु कहिछि कोन 3टी अंक व्यवहार करी एपरि 3टा अंक व्यवहार करी से संख्याटा कौन करबा ना प्रथमे आमे कौन करबा ना 8टा अंक पई आमे 8टा गार पकई दबा। तो 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा तो 8टा अंक हो गला। एबे आमे 8 अंक विशिष्ट संख्या तो एमिति संख्या एटी बसैबा जार अंक मान समष्टि होतबो केते 8। मनकर मु गोटे अंक बसैली एक अंक बसैली 3 आ 10 आ शेष अंक पथरे एक अंक बस 3 एवं शेष अंक बसैली 3। तो ये देख 3 रे 3 मिसले केते 6 तो आउ मात्र 8 पई आ केते अंक दरकार 2टी अंक दरकार। तो ये जो तापर मझिरे जो स्थान सब रहिला तांको भितरु जे कोनसी गोटे जगह तुम 2 बसै पारो धर मु एठी बसैली 2 आउ सब जगह मु बसै देली कोन 0। तो ये गला गोटे 8 अंक संख्या जार अंक मान समष्टि केते 8। देख हम केते करछु 3 + 2 + 3 केते हला 8 ना नहीं। हाँ तो से भलिया आ गोटे अंक कौन हो पारिबो देख से भलिया 8टा जांकर नै गले। तो देख मु कौन कौन बसौची जदि मु प्रथमे गोटे कौन करची ना मोर एक घरे 4 बसौची आउ कौन कोटी घरे भी 4 बसौची 4 4 केते 8। तो एबे समस्त मझिरे सब घरे 0 बसैतेले तो ये भी सी 8 अंक विशिष्ट संख्या ना नहीं जार अंक मान समष्टि केते 8। तो बुझी पाइलो एइभरी आहुरी केते हबो तुमे माने मध्य बाहर करिवो। तो बुझी पाइलो आज भाई एतिकी रोची थैंक यू धन्यवाद जय जगन्नाथ।